Kadiba resha hapo dzina la mchitsi washu Yesu Kristo wayafa ndani ya chipambano adova hapo aswitwa avuwa no kuchira chiwusa uyanga usapeliwa rimulalo wa mzimu kawe na bone rikoitsa panda na thimu yeneila ya mwa wa 2020 inayari knowing Christ and making him known ri chikoravelesa omwedzi ungola uita uri Kristo adiveye namusi karilavelese katho inayari naba bathu banofidzi thanzi ndibonyi who are witnesses ngauri arari chinyago uita uri Kristo adiveye uteyo vana bathu vane vamutanzilera una zwithu zwivhili hafha zwa ndeme ndi vhutanzi na mutanzileli thamusi tsha vhuraru na uyo ana khou tanzileliwa ndi zwithu zwiraru zwa ndeme kha fhungo heli thamusi na musi ri lavhelese hoyo anopfi thanzi tshiṅwe tshifhinga ri nga tshila ri tshi khou pfa uri vhathu ri tou fha u tanzilela sa zwine zwe ra zwi amba swondaha yo fhiraho ri tou vha na nyofho dzine dza ita uri ri ofhe u tanzilela ṱhaṅwe ri tshi khou lavheleliwa u vha zwi re kule vhukuma na riṋe u kona u nga pfhi dzithanzi namusi kha ri vhale mafhungo ashu afha kha bugu ya mishumo ya vhapostola ndima ya u thoma verse 8 ine ya ri honeha ni ḓo dzhia maanḓa musi muya mukhetho a tshi ḓo ḓa kha ini na vha dzithanzi dzanga ngei Jerusalema kha ḽoṱhe ḽa Yudea na Samaria u ya nga mugumo wa shango ni ḓo vha dzithanzi dzanga thanzi ndi mini Magerika vha shumisa ipfi Mateis line mangezi vha ri Matthias heli ipfi kanzhi ḽi pfesesiwa ḽi tshi ṱalusa muthu we a vhulawa afa a tshi khou fela mafhungo a lutendo kana zwe a tenda khazwo zwi nga si tuwela kule ende ri nga si tu zwi thudzela kule hezwi zwithu ngauri vhatendi vha kale ḓivha zwa kale ri sumbedza zwa uri hu na vhanzhi vho faho vha tshi fela lutendo lwavho honeha ṱhaluso ya vhukuma ino ṱalutshedza heḽi ipfi ḽa Mathaya i ṱalusa uyo ane a ṱanzilela vhuṱanzi ha ngoho ye a i tshenzhemala u ṱanzilela vhuṱanzi ha ngoho vhune ha vha na tshenzhemo naho na zwithu zwivhili zwa ndeme hafho ndi fhungo ḽa uri vhuṱanzi hohu ndi ha ngoho a i hanedzei nahone a si ye ya tou pfiwa ndiye muthu ene muṋe a i tshenzhemala arali tshi vhala hafha kha bugu ya John chapter 4 ri vhala mafhungo a mufumakadzi wa Musamariya we a ṱangana na Yesu ngei tshisimani musi vhafunziwa vhawe vho yo ṱoḓa zwiḽiwa musi vho vha na nyambedzano ndapfu na Jesu ri pfa upfi uyu mufumakadzi a takuwa a humela muḓini aya kha vha lushaka lwa Samariya swika huwelela ri vheiwe iḓani ndi vhone ndo ṱangana na uyo we a mbudza zwoṱhe zwe nda vhuya nda ita vhutshiloni hanga iḓani ni vhone arali a ene Kristo hupfi kha lushaka lwa Samariya vha tsa mulamboni nga vhunzhi vha tshi swika mulamboni hafha vho no ṱangana na Jesu ono amba navho vha ri kha mufumakadzi iwe mufumakadzi hezwiḽa riṋe ro vha ro tenda ngauri iwe wa ri vhudza zwino a ri tsha tou tenda ngauri iwe wa amba na riṋe ri vho tou tenda ngauri ro zwi pfa nga nḓevhe dzashu havha vhathu zwine vha khou tou amba zwone ndi zwa uri hoyu Mesaya hoyu Jesu vho thoma nga u tou ṱanzileliwa zwa uri u hone nahone u vhukati hashu nahone u ḓivha zwoṱhe haya mafhungo vha tshi a pfa ha vhathu vha Samariya vha vho to swikela hune vha to ṱoḓa u swika hune Mesaya vha hone uri ene muṋe nga tsha vhukoma sa mufumakadzi hoyu we a tou ambiwa naye ngaye navho vha tou vha na first hand information vha tou wana vhuṱanzi ha ngoho nga haye uri vha tshi amba uri Mesaya o ḓa vha ye vha khou amba Mesaya ane vha muḓivha haya mafhungo a thanzi ndi ya muthu a re na vhuṱanzi he a vhu tshenzhemala zwa zwino ri vho tenda ngauri ro tou ḓipfela nga nḓevhe dzashu vhathu vhane Jesu a khou amba navho hafha kha mishumo ya vhapostola he ra vhala hone namusi
ri ḓo zhumbula zwori ndi vhathu vhane a khou vha wana vha tshi khou bva fhethu ho fhambananaho vhutshiloni, vhe a vha vhidzela lutendoni, a vha ita vhafunziwa vhawe, a vha funza lutendo, a vha funza kutshilele na kuitele ka zwithu. Havha vhathu ndi vhareyi vha khovhe, havha vhathu ndi vhakuvhanganyi vha mithelo, ndi vhaḓivhi vha mafumo, ndi vhathu vho fhambananaho vha re hafha vho itaho tshigwada tsha vhathu vhane a khou vha ledza na musi uri ni ḓo dzhia maanḓa musi muya mukhetho a tshi ḓo ḓa kha ini na vha dzi ṱhanzi dzanga vhene vhaḽa vha ya vha ṱanzilela ḽiṅwe ḓuvha ri khavho zwino ha tshimbilani niyo mashangoni yoṱhe niyo ita vhathu vhoṱhe vha funziwa. Havha vhanna ndi vhathu kana havha vhathu ndi vhathu vhane vha na ḓivha zwakale yavho ya uri vha bvafhi vha sathu ḓa kha lutendo holu lwa Jesu Kristo. Ndi vhathu vhane Kristo a tshi khou tshimbila navho vho mu disappointa lunzhi. Vho Petro ri ḓo vha humbula, vhaṅwe vho to swikela hune vha to mu ambulula, vho Judas Iskarioto vho mu disappointa zwinzhi nga maanḓa, vho mu landula ḽia ḓuvha musi a tshi khou livha thandani ya tshifhambano ṱhamusi nga tshifhinga tshe a vha khou vha ṱoḓesa. Ha vhathu ndi vhathu vhe a vha funa, vhe a vha funa vha tshenzhemela maanḓa a re hone a no kona u kunda vhuvhi vhu re khavho, ane a vha tshenzhemela maanḓa a re na ndango na kha mupo musi u tshi vha shandukela, vha tshenzhemela maanḓa ane a vha na maanḓa a u kona u shandukisa zwiito zwa muthu, maanḓa ane a kona u dilana na vhulwadze a fhodza na malwadze a mangadzaho, maanḓa a re hone a re na maanḓa nga nṱha ha vhuvhi hoṱhe. Vho kona u tshenzhemela u shandukisiwa vhone vhaṋe havha vhathu. Kha ri ḓo lavhelesa muthihi khoyu Mateyo, hoyu mukuvhanganyi wa mithelo, swina ḽa vhathu vhoṱhe ane vhatendi vha tshijuda a vha koni u mu ṱanganedza, nahone ndi vhone vha ita zwivhi kana ndi vhone tsumbo ya khwine ya uri mu ita zwivhi ndi tshithuḓe. Hoyu munna o ṱangana na Jesu a mu shandukisa. Kha ri vha lavhelese vhathu vha no pfhi vhakuvhanganyi vha mithelo. Hezwi zwe nda amba zwori vha ḓivhiwa vha ita zwivhi vha u fhedzisela, vhane vha fhura vhathu, vhane musi vha tshi thelisa vhathu vha dzhia na zwo fhiraho zwi songo lavheleliwaho. Havha vhathu vha vha sa koni u ṱanganedzea tshitshavhani lune na no khou yo ithela muthelo a swika na tshelede ine ya khou tea uri i vhe na tshintshi. Nga nḓila ye tshelede ya havha vha ita zwivhi vho fhedzisela vhakuvhanganyi vha mithelo vha 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 tshi vhoniwa ngayo, na tshelede yavho ya i tshi vhonala i na vhuvhi, hovha hu tshi vhengiwa vhone ha vhengwa na tshelede yavho, lune muthu a tshi zwi ḓivha zwori u tea u ṱanganedza tshintshi ngauri vho bva tshanḓani tsha mukuvhanganyi wa muthelo vha lutho. Havha vhathu muthu a tshi huma a tshi nga namba a shumisa ḽiepfhi ḽa tshikhuwa naho vha sa khou zwi ṱoḓa keep change a fhambana naye. Havha vhathu vha vha songo ṱanganedzea lune tshelede yavho ya isa tendeliwi no bvisa tshafumi, ndi ya i tshi vhonala yo vhifha na phanḓa ha tshifhaṱuwo tsha mudzimu. Ha swika munna wa lufuno luhulu, mudzimu nga tsha vhukoma Kristo a ḓa a mu funa, a ḓa a mu vhidzavho. Ṱhamusi a tshi nga imba luya luimbo lwa Vasuthu ari yoki muhlolohlolo ha ke ratwa le nna, ngauri na nṋe ndo funiwaho ndi sa funeiho tshitshavhani, ndi sa ṱanganedzeiho tshitshavhani. Hezwi a tshi mu funa, a tshi sendela tsini naye, a tshi mu vhidza, Kristo u ḓa a mu shandukisa, a mu ita tshivhumbwa tshiswa. Khonani dzanga, heyi nḓila ine Jesu a khou ita ngayo ya u ḓa kha havha vhathu vha sa funei, haya maanḓa a sumbedza khavho, havha vhathu vha tshimbila naye u vhuya u swikela a tshi vuwa vhafuni, a wana vho balangana vho humela kha zwe vha vha khazwo, a vha tevhelela, a dovha hafhu a vha vhuisa mudzimuni. Hezwi o kuvhangana navho nga murahu ha mvuwo, vha mu vhudzisa vha ri, iwe Jesu, ro vha ri khou zwi dzhia zwori u kha heḽi shango u ḓo ḓa wa vhuyedzedza muvhuso wa Israele, mara iwe wo vhuya wa fa. U vho to ndi vhudza zwori u khou ṱuwa u ḓo dovha wa vhuya, kani u tshi vhuya u khou ḓo vhuyedzedza muvhuso hoyu wa Israele? Jesu a tshi vha fhindula uri vheiwe, ho u vhuyedzedzwa ha muvhuso ho hula u fhirisa zwine vhe na khou humbulisa zwone, a u fheleli kha ḽa Israele fhedzi,
ndi u vhuyedzedzwa ha shango ḽo govheliwaho nga diabolo, ndi u ristoriwa ha shango. Vhaḽa vhathu vha ira vha ṱalutshedza kha pfunzo yo fhiraho zwa uri shango ndi mini, shango ḽo vutshelaho mudzimu, ḽo muṱanutshelaho, ḽi sina ndavha na zwine ya zwi takalela, ḽine ḽa khou vhusiwa nga diabolo. Zwino haya mafhungo a muvhuso wa mudzimu a si ya Israele fhedzi, ndi ya tsiko yoṱhe ya mudzimu, ane heyi tsiko, heḽi shango ḽi ḓo kona u tshidzwa nga vhuṱanzi ha vheiwe. Vhewe ni songo ḓivhiledzisa ngauri zwi ḓo khunyelela lini hezwi. Mushumo muhulu une vhewe na vha nawo ndi wo u vha dzithanzi, ndi wo ṱanzilela zwa uri muvhuso wa mudzimu u tsini. Khonani dzanga, hoyu muhwalo une mudzimu wa khou ṋekedza shango, une a khou ṋekedza nṋe na vhone sa dzithanzi ṋamusi, ndi thavha khulu ine ra tea u i gonya ri nayo. Honeha ri si fhele mbilu ngauri upfhi ni ḓo dzhia maanḓa musi muya mukhethwa a tshi ḓoḓa. Muya mukhethwa ndi ene ane a ḓo ni maanḓafhadza. Khonani dzanga, havha vhatendi ro zwi amba zwa uri kana vhaṱanzileli, dzithanzi, ndi vhathu vhane vha fara fhungo ḽa ngoho ḽe vha ḽi tshenzhemala, vha tshi ḽi amba vha tshi ḽi isa vhathuni. Zwe a vho ngo tou zwi pfha, vho tou zwi tshenzhemala. Ndi ngoho i sa hanedzeiho ine nṋe na vhone ri tshi i amba, hu tshi pfhi vhuṱanzi ha u tshidza hawe vhu gai, ri fanela u kona u amba uri vhuṱanzi vhu hone ndi nṋe o ntshidza. Hune ha ngwana ndi hone, o ngwana ndi matopeni a ntsimula a nṱanzwa, o ngwana ndo tsukafhala nga zwivhi a shulula malofha awe a nṱanzwa vhuvhi hanga. Khonani dzanga, dzithanzi ndi vhathu vho tshenzhemelaho lufuno lwa mudzimu, lufuno lwa mudzimu lune lwa si ṱalule, lufuno lwa mudzimu lu sa funiho nga uri vhane vha khou ri nṋe nga nḓila ye nda funwa ngayo ndi khou tama vhona ini ni zwi ḓivheo. Nṋe nga nḓila ye nda vhona mudzimu a tshi mpfuna ngayo, a tshi mponyokisa ngayo, a tshi nṱanzwa ngayo, a tshi nyita muthu ngayo, a tshi mpha lufuno ngayo, a tshi mpha vhutshilo ngayo, ndi khou tamavho uri na ini ni vhe na mukovhe kha uvhu vhutshilo vhu sa fheli he nṋe nda vhu wana. Ndi vhathu vho zwi tshenzhemalaho hezwi zwithu. Mbudziso ndi ya uri nṋe na vhone ro tshenzhemala u tshidzwa nga Kristo na? Ro tshenzhemala maanḓa a u shandukisana a mudzimu, o swika vhonwa kha riṋe na a ri shandukisa? Kana ri nga sokou vha ri vhathu vhane roṱhe ri tshi sedzana ra vhona na ri tshi nga ri dzithanzi dza u ṱanzilela mafhungo haya, masina ri tou vha vhathu vhe ra vhona vhaṅwe vha tshi khou ya kerekeni ra tevhela? Arali zwo ralo zwi ḓo ri konḓela u ṱanzilela. Arali nṋe ra sathu tshenzhemala u shandukisiwa, hune ra kona u amba uri mudzimu o ngwana ndo tou itisani, kha ri pfani u shandukisiwa howi ndi ya ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ngauri ngoho ya Kristo ri ḓo i tshenzhemala ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. Mara hu na ḓuvha ḽine nṋe na vhone ra tea uri nda vhona murena. Vhone vha nga vha vho mupfha kanzhi a tshi ambiwa, vha na vhuḓifhinduleli ha u mu ṱoḓa, vha mu wana, vha mu ouna, a vha wavho lune na vhone a kha vhone vha kona u mu fhirisela kha vhaṅwe. Arali vha vha sathu mu ṱanganedza sa murena na mutshidzi wavho, ṱhamusi tshi nga vha tshikhala tshavhuḓi hetshi ṋamusi, hu itela uri vhone vha yo vha ṱhanzi yo lavheleliwaho kha vhone, ngauri vhone vha mudzimuni a huna tshiṅwe tshi no khou lavhelelwa kha vhone nga nnḓani uri vha yo ṱanzilela vhaṅwe na vhone vha ḓe vho murenani. Tshi nga vha tshikhala tshavhuḓi hetshi ṋamusi tsha u ṱanganedza Yesu Kristo sa murena na mutshidzi wavho, vha mutendela a shumana na vhudzivha ha zwine vhone vha vha zwone, zwe vhone vha hafha nga ngomu havho hune vha hu ḓivha, hune ho shandukela mudzimu, zwezwi vhone hu tshi khou pfhi u ya tshidza, vha a ḓi ḓivha zwa uri hu na huṅwe hune nṋe na vhone a ri khou tshilisa zwone. Ra tshila to a point ine zwi vho tonga mudzimu a tshi tshidza u swika huṅwe, ngauri riṋe a ri athu mutendela a swikavho a shumana na hetshi tsho ndzulaho uri na tshone a ntshandukise a nṱanzwe, sa zwe ambisa zwone uri kha ri ḓe naho zwo tswuka zwi tshi nga muridili u ḓo zwi ṱanzwa zwa tshena zwa sala zwi tshi nga mahaḓa. Ṱhamusi hovhu vhuswina vhune ra vha naho na mudzimu a nga vhu shandukisa a ri ita khonani yawe, ngauri ene lufuno lwawe lwo dzula lu hone kha riṋe.
ari mutendele uri ho mudzimu asike mbilu ntswa kha line ngauri are kha Kristo Yesu songo hangwa ndi tshivhumbwa tshiswa zwilala zwo fhela hezwi zwilala zwo fhelaho zwo shanduka vhuṱanzi ha u kona u ṱanzilela vhaṅwe uri na ini mudzimu wanga ni shandukisa. Khonani dzanga huna vhathu vho tshenzhemelaho mudzimu a tshi vha fhodza vha kona u ṱanzilela zwa uri na ini mudzimu wanga ni fhodza. Mara phodzo khulu ine nṋe na vhone ra khou i ṱoḓa ine shango heḽi ḽa khou i ṱoḓa ndi phodzo ya uri ri fhole kha maanḓa a tshivhi. Ra fhola kha maanḓa a tshivhi ra ṱanzilela shango heḽi ḽa ḓivha zwauri ḽi a kona u fhola kha maanḓa a tshivhi na vhugevhenga vhune ra khou lila ngaho vhu a fhela ngauri na zwigevhenga zwi ḓovha zwo tshitswa. Ri khou amba na vhufhurane zwiḽa zwine ra zwi vhidza uri corruption ine ra khou lila ngayo sa shango. Na arali ni ra ṱanzilela Kristo navho vha corrupt vha shango heḽi vha ḓa vha muḓivha vha muṱanzilela a ri tsha ḓo lila ngayo ngauri i ḓovha yo fheliswa nga Jesu. Vhone vha khou ṱoḓa mini? Ndi mini zwino khou vha lidza kha shango heḽi? Zwi nga vha ri khou balelwa u swika khazwo ngauri nṋe na vhone ro hana u vha dzi ṱhanzi dzine ra tea u vha dzone. Ṱhanzi ndi uyo ane